For today guys, mag-unbox po ako sa, ito po yung bag pinaka-latest na ITIL A50 guys. By the way, tignan na po yung sender guys, dapat po, before nyo po bayaran guys, ITIL PH po yung nagpadala guys ha. So, be sure na guys na yung parcel guys, wala po siyang mga mga butas-butas. Yun po ang legit number 1. And then second, ginunting ko lang po siya dito sa gilid guys. Uy, yung resibo nagunting ko yung resibo. O, yun pong guys. Ayan. Ito po yung resibo niya guys, oh. Ayan guys. Wala pong butas. Naka-double packaging talaga siya guys ha. Very safe. So, ito na siya guys. Pwede na ba itong hilain? And dito guys, so naka-intact po yung plastic guys ha. Ayan guys, oh. Ito po yung ibig sabihin guys na very legit siya guys. Ito siya. ITIL A50 guys, 64 gig lang to, and then up to 8 gig RAM po kapag i-extend po natin guys sa settings. And tignan natin guys kung ano po yung laman. And before po natin tignan yung laman guys ha, so meron po tong guys ha, 12 months. Yan guys, 12 months warranty. Yan guys. And then kita-kita naman guys no, so wala po talagang butas yan guys. Ayan, pag open natin guys, ito po yung smartphone no. Yan, ganyan po kapag mabuksan na po natin. So before po natin buksan yung smartphone guys, check po na natin yung pinakailalim nito. Paano ba ito buksan? Ito siya guys, dito. Ayan. So ganun lang. Ito po yung phone case niya. Yung manual. Ayan siya guys. Pinakahuli guys yung pinaka-cute na adapter. Yun talaga pag ITIL guys. So, ITIL, Tecno, saka Infinix, grabe. And yung ejector pin niya guys, oh, yung pangbukas ng lalagyan ng SIM tray. And then yung type C niya guys, pinaka yung cable niya guys, type C cable wire. Yan. So yun. So punta na ibuksan na po natin ang smartphone guys ha. Tingnan natin kung na-scam ba tayo dito. Pero guys, so far naman guys, no, ilang ulit na po tayo nag-order dito guys. So ilang ulit na po guys. Hindi talaga ako na-scam. Yan, buksan natin ang smartphone guys. Ito yung pinakabagong ITIL guys na A50 64 gig plus 64 gig storage plus up to 8 gig RAM, massive memory. So yun guys no. So 6.6 a big screen with dynamic bar na siya guys. Ayan, and then 5,000 milliamps, big battery with type C na po siya. Ayan. So ito yung pinaka-design niya guys. Wow. Ayan. Yun. So yun po guys, so check po natin guys yung pinaka, ayan, buksan po natin guys ha. Sa part 2 na po yan.